हेलो हाय समस्ते केमती अछंती आशा करछि आपन मन भल थिबे। आज गोटे न्यू ब्लॉग आज आपको पेपर रे सिखेबी जो 32 साइज ब्लाउज मु पूर्व वीडियो में देखी आशा करछि देखि शिखी आपन को कौन देखेबी ना फ्रंट पटा और पछपटा दीटा आपको देखेबी बुझेना। जो मैंने नुआ कर प्लीज से देखूँ आ शिखु फास्ट टू लास्ट टाइम देखिले ही आप शिखिपारे कौट भी स्लीप करेंगे ना। आप जब भल लगे लाइक शेयर कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करें भूलिए सब्सक्राइब कर सारा मुझे जो वीडियो करी से आप देखिपारे है। आम कौन करवा ना ये देख पेपरटा को पूरा लंबा हिसाब नहीं देखो आग पछ दुटा सॉरी मैंने फ्रंट पटा काढ़ी से जापर गोटे पेज नहीं दुई पेज नहीं दी फुल कर फास्ट आम लंबा ब्लाउज आम ब्लाउज कपड़ा काट लगे लंबा आम मापच ना पेपर हिंदा लंबा लंबा नवा तापर आप छाती तापर अंटा तापर हाथ कमर पर जहाँ रहा से साइज आम मापर नहीं काटा बुझे देख मुझे आउट पकई ब्लाउज लंबाटा के पेपर आम जो काटुची ये देख लंबाटा एक्चुअल 14 बस जो मानकर जी साइज के 13 इंच के 14 के 15 एमती बॉडी अनुसार मापिक नि जाए कि नर्मालटा 14 मुझे गोटे इंच आड कर 15 इंच यहाँ नौ जेहतु सिलाई कला जीव मुझे 14 जो है से लंबा मार्क कली है आगे गोटे इंच स्टार्ट है मैंने 14 जो फिटिंग हो 15 लुज आम हाफ हाफ इंच सिलाई जीव बुझे फास्ट गोटे गार ही टाण दूसरी तापर आम कौन करवा यहाँ आम लंब गल हरी लंब तापर आम कौन करवा ये देख आम कांधवा शोल्डर जहाँ कहे से माप नवा बुझे 32 साइज 34 5 5.5 ने भी चलो जेहतु मोटा पेपर में काटुची से हाफ इंच अधिक नहीं मोटा 6 काटिक आपको देखा 6 अच्छे मुझे 6 मार्क करदेली है टोटाल आम कांध शोल्डर नापे ये कौन करूँ जो मैंने कांध खसुची देखो जो मैंने शोल्डर ना कांध ना जो मैंने कम ये नहीं पारे 1.5 इंच गोटे गोटे सूट अधिक नहीं पारे कमे भी नहीं पारे जेहतु मैं आपको देखापी कर मिनिमम 2 इंच मुझे नहीं 2 इंच मार्क कर दी ये मार्क कर जानीपर मुझे गार भी पकड़ आप देखी दूसरी बुझे देखा जाऊनी मुझे जेहतु पेन धरचे मार्क कर दूचे देखूँ है तापर आम कौन करवा ना आम शोल्डर आम काख सेप ना बुझे काख सेप 6 6.5 रखिपारे मैं काख सेप्टा के नहीं 6 ही नहीं अधिक नवा दरकार नहीं अधिक नेले भी चलो हाफ इंच एपट सेपट करहब मुझे नहीं जाइए ये आम छाती छाती आम के जेहतु 32 साइज 4 भाग करेंगे 4 भाग गोटे भाग के ना ये 8 जो आम 8 है से मार्क कलु बुझेगा जो आम 8 है यहाँ हूँ मेन माप ता बाद ये 2 इंच एक्सट्रा नहीं 1.5 इंच 2 इंच नहीं पारे मुझे जेहतु पेपर आप पेपर के आप रखिथे पकई काटिपर कपड़ा बुझेगा से 2 इंच एक्सट्रा नहीं जाए कपड़ा किसी नवा ही पड़ो यहाँ 2 इंच यहाँ आम 8 मैंने फिटिंग माप तापर आम अंटा तलपट काटा अंटा के जेहतु 32 यहाँ तल अटोमेटिक 30 रहा आप बॉडी अनुसार जी आप फिटिंग कर 31 अधिक 31 30 एमती रही है आप सिलाई कस फिटिंग करेंगे बुझेगा ये के रखी ना 7 अधिक अंटा आमर जोटा रहा कमर है ता बाद ये भी 1.5 इंच एक्सट्रा नहीं आमर यहीटा जहाँ थी यहाँ आम गार टाणीदे यहाँ आम रफ है साइड कपड़ा आम बड़ो आपण मन पाखे तापर आम कौन करवा ना यहाँ आम अंटा छाती काख सेप आम होगा कांध शोल्डर होगा मेन है आम बेस्ट पॉइंट काढ़ा कौट के आगर गलाटा आम के रखा फास्ट देखिए गोटे काख सेप नहीं 1 इंच बुझेगा ये काख सेप 1 इंच जो कौन 1 इंच नहीं बुझेगा ताकि आम सेप करदे गोले ये आम कौन करवा ना देखिए जो मैंने कांध कर गड़ कि ये फर्मुला कर जमा भी गड़ब ना यू आम जो आम 6 इंच गोटे हाफ इंच मार्क करेंगे है ये जो हाफ इंच आउ आम 2 इंच नहीं मार्क करदे कम दे गार टाणवा ये आम काटिक उड़ीदेव बुझेगा ये गोठू माप आम गोले सेप्रे पड़ेगा बुझेगा आम बाहर तापर आम कौन करे ना यहाँ जेहतु आम फ्रंट पर देखुची आगर गलाटा आम के नवा मैंने आम जो छाती ठू बेक जाए आम रोचे बेक छातीटा जदि आप अनुसार फुल बेक रखिपारती कि जी बेक रखिपारे से आप हिसाब रखिए जेहेतु आपको शिखुचे नर्मालटा आम 6 6.5 जीव ये 6 अनुसार देखुची वेट रखी ब्लाउज 6 बुझे आगर गलाटा आम जो रोचे 6 मुझे मार्क कली बुझीगला
ତାପରେ ଏଠି ଆମର କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଆଣିଥିଲେ ମାର୍କ କରନ୍ତି ଗାର ଟାଣିଦେବା ବୁଝିଲେ ନା। ଏଠି ଗୋଟେ ବକ୍ସ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ସେଉ ବା ଗୋଲେଇ କଟିଂ କରିପାରିବେ ବୁଝିଲେ। ଗୋଟେ ଗୋଲେଇ ସେପ୍ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ହେଇଗଲା ଏପଟେ। ତାପରେ ଆମେ ଏପଟେ କ'ଣ ନା ପପ୍ ଯେଉଁଠି ଆମେ କାକ ଦେଖ ବୁଝିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା। ବ୍ଲାଉଜ୍ର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ପପ୍। ପପ୍ ଯଦି ଫିଟିଂ ହେଲା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କେବେ ବି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗିବନି ବ୍ଲାଉଜ୍। ଏଠି ଯେଉଁ 1 ଇଞ୍ଚ ନେଇଥିଲେ ସେ 1 ଇଞ୍ଚରୁ ଆପଣ ଯେଉଁଠି 2 ଇଞ୍ଚ ବାହାରିଲା 2 ଇଞ୍ଚ ଅଧେ ସେଠି ମାର୍କ କରିବେ ହେଲା। ଦେଖାଯାଉଛି ମାର୍କ କରିବେ। ତାପରେ ଏପଟେ ଆମର ଗଳାରୁ ଯାହା ନେଇଥିଲେ ଦେଖିବା ଏପଟ ଗଳାରୁ ଯାହା ନେଇଥିଲେ ତଳୁ 1 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିବେ। ଉପର ପଟ ହଉ ତଳ ପଟ ହଉ 1 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିବେ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର 1 ଇଞ୍ଚ ମାର୍କ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ 2.5 ଇଞ୍ଚ ଆମର କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା ତଳ ପଟଟା ଦେଖେ ଦେଖ ଯେଉଁଟା ଆମର ଏଇଟା ବଟମ୍ ପଟି ରହିବ ନା। ବଟମ୍ ପଟି ପଟୁ କ'ଣ କରିବେ ନା 3, 3.5 କି 4 ରଖିବେ। ମୁଁ 3.5 ନେଉଛି ହେଲା। ତାପରେ ଏପଟେ କ'ଣ ଏଇପଟେ ଆମେ କେତେ ରଖିବା 3.5 ନେଲେ 3 ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଡାଉନ୍ କରିଛି ବୁଝିହେଲା। ଏଇପଟେ 3 ଇଞ୍ଚ ଏଇଟା ଆମର ସାଇଡ଼୍ ପଟଟା ଜଏନ୍ କରାହେଉଛି। ଏଇଟା ଆମର ବଟମ୍ ପଟି ଉପରେ ଅଧିକ ରହିବ, ଏପଟେ କମ୍ ରହିବ। ଏଇଠି ଆମେ ଯାହା ନେଇଥିଲେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା ହେଲା। ମାନେ ସିଧା ଯୋଡ଼ିଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଡଙ୍ଗା ପରିକା ଟିକେ ସେଭ୍ କରିବା, ଯେହେତୁ ବ୍ଲାଉଜ୍ର ଫିଟିଂ ଆସିବା। ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଲେଖା ନେଇକି ଏଇଟା ସେଭ୍ କରୁଛି ଡଙ୍ଗା ପରିକା ବୁଝିହେଲା। ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନି, କାଟିଦେଲା ପରେ ଦେଖାଯିବ। এটা আমি ଯେଉଁ ନେଇଥିଲେ ଆମର ଭି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଏଇଟା ଆମର ପପ୍ କାଢ଼ିବା ଯେଉଁ ମାର୍କ ନେଇଥିଲେ ଏଇଟା ଆମର 2.5 ଇଞ୍ଚ ମାର୍କ ନେଇଥିଲେ, ଏଇଠି 1 ଇଞ୍ଚ ମାର୍କ ନେଇଥିଲେ। ଏଇ 2.5 ଇଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଏଇ ଗାରରେ ଆମେ ସେଭ୍ କରିବା। ଚାହିଁଲେ ହାତରେ ଗୋଲେଇ ସେଭ୍ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଏଠୁ ମାପିକି ବି ନେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଯାହା ଥିବ ଆପଣଙ୍କର 4 ଭାଗ କଲେ 3 ଭାଗ ଏଠି ହିଁ ଆସିବ। 3 ଭାଗ ଯେଉଁଠି ମାର୍କ କଲା ସେଠି ଆପଣ ମାର୍କ କରିଦେବେ ହେଲା। ଆଉ ନହେଲେ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେଇଦେବା ଆରାମ। ଆମ ମୁହଁ ଦେଖିଦେବା এটা আমরা ବାହାରିଗଲା ପପ୍। ଏଇ ଭିତରେ ଆମର ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 କାଢ଼ିବା ବୁଝିଲା। ଏଇଠି ଆମର ବଟମ୍ ପଟି ଯାହା ରହିଲା ସେଠି ଆମେ ଅଧା କରିଦେବା। ଏବେ ସାଇଡ଼୍ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଟି ଦେଉଛି, କାଟିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ପୁରା କାଟି ଦେଇଛି ହେଲା। କାଖ ସେ ବଣ୍ଟା କାଟି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ କରନା କମର ପଟି କାଟିବା ଆଉ ଆଗ ଗୋଡ଼ କାଟିବା। କପଡ଼ା ଯୋଉଠି ଥିବ ଆପଣ ବୁଲେଇକି କାଟିବେ। ମୁଁ ପେପର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି ବୁଝିଲା। ତା ଆଗ ଗୋଡ଼ଟା এইটা আপনি রଖିଥିବେ। ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା ଆପଣ ଗ୍ରାଫ୍ ପକେଇକି କାଟିପାରିବେ ହେଲା। ଏଇଟା ଆମର ଭି ପଟି। ସେଇଟା ଆମେ ଏସ୍ ପଟି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇଟା ଆମର ଯାହା ଅଛି ଦେଖ କାଟି ସାରିଲା ପରେ କରିପାରିବା, ନହେଲେ ନ କରିବା ଏମିତି ଅଧାରେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ବୁଝିହେଲା। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଅଲଗା ପେପର୍ ଆମେ ବାହାର କରିକି ଦେଖିବେ। ଏଇଟା ଆମର ଯାହା ବି ଏଇଟା ଅଛି ଏ ଦେଖ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପରେ ଯେତିକି ମାପିଲେ ବି ସେତିକି ବାହାରିବ। ଏମିତି ସିଧା ଗାର ପକେଇଛି ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଆହାର ମଝି ଯେଉଁଟା ସେଇଠି ଆପଣ ମାର୍କ କରିଦେବେ ବୁଝିହେଲା। 3 ମଝି ଅଛି, ଏଠି ମଝି ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି, ସେଣ୍ଟର କାଢ଼ି ଦେଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଏପଟେ 2 ପଟ ଆମେ ରଖିକି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିବେ ହେଲା। ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ହାଫ୍ ମାର୍କିଂ କଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ତେର୍ଛା ଆସିବ ବୁଲି ସେପ୍ଟା ତଳ ପଟୁ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ କାଟିକି ଦେବା। এটা আমি তোমার অলগা পেপরে আমি এটা কাঢ়িয়া পার এটা তো হবনি ছোট হয়ে যাব না। আর বড় নেই আমি কেমনি কাটছে এটা তুমি সেয়ার করছি। কপড়া হোক পেপর হোক ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଆମର ପେପର ମାନେ ଯେଉଁଠି ଆମର କପଡ଼ାଟା ବଳୁଛି ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଠି ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ ମେନ୍ ହେଉଛି ପପ୍ ସବୁବେଳେ ଆଣିଲେ ପେପର କଣରେ ହିଁ ନେବେ। ଯେଉଁଟା ସାଧା ସିଧା ନେଇପାରିବେ ସିଧା କପଡ଼ାରେ, ଏଇଟା ଆମର କଣରେ ହିଁ କଟାଯିବ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚେବୁଲ୍ ହେଉଛି ତ ହେଲା ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ପେପର ଏଠି ବଳକା ଥିଲା ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏଠି କେତେ କେତେ ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନିଆଯିବ। ଦେଖ এটা ଆମର ବଟମ୍ ପଟି ପଟ ଏପଟା ବୁଝିଲା। ଏଇଟା ବଟମ୍ ପଟି ପଟ, ଏଇଟା ଆମର ଉପର ପଟ, ଏଇଟା ସାଇଡ଼୍ ଗୋଲେଇ ପଟ, ଏଇଟା ତଳ ପଟ ହେଲା। କେଉଁ ପଟ ଆମର କେତେ ବଟମ୍ ପଟି ପଟ ଆପଣ ଦେଇଛୁଥିବା ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ମାର୍କ କରିବେ। ମୁଁ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ମାର୍କ କରିଦେଲି ଏଠି ଗୋଟେ ଆମେ ଗାର ଟାଣିଦେଲି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚରେ ଦେଖୁ ତ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍। ତାପରେ ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠୁ ଆମର ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଏ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ଉପରେ ଅଛି ଏଠୁ ବି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ। ତାପରେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ 1 ଇଞ୍ଚ ଲେଖେ ମାର୍କ କରିବା ହେଲା। ଦେଖିଦେବେ ଏଠି 1 ଇଞ୍ଚ ଲେଖେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଗୋଲେଇ ସେପ୍ରୁ ମାରିଛି। ଯେଉଁପଟେ ଆମ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ଦେଖ ଏଠୁ ଆମର 1 ଇଞ୍ଚ 1 ଇଞ୍ଚରେ ଏଇଟା 1 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କଲେ ହେଲା।
ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ମଝି ଅଛି, ମଝିଟା ଆମେ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଆଣିବା। ଏଠି ଆମେ 1.5 ଇଞ୍ଚ ନେଇଛି, ବୁଝିଲା, ତଳପଟା ଏମିତି ମାର୍କ କରି ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବୁ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ପେନ୍ରେ ଗାରୁଛି ଦେଖାଯାବନି, ଗୋଟେ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଯେଉଁ କ'ଣ ରହିଲା ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ 1.5 ଇଞ୍ଚ, 1 ଇଞ୍ଚ, ଏଇ 1 ଇଞ୍ଚ ଆମେ ସବୁ ଗାର ହିଁ ଟାଣିଦେବା। ଦେଖ ତାର ଏପଟ କ'ଣଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲି ସେପ୍ ତ ଯିବ, 1 ଇଞ୍ଚ ବି ହେଇଯିବ ହେଲା। ଏଇଠି 1 ଇଞ୍ଚ, ଏଇ ଯେଉଁ 1 ଇଞ୍ଚ ନେଇଛି, ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଗାର ଟାଣିବା। এইটা আমি রিজেক্ট হয়ে গেলা হ্যাঁ, এইটা আমি যে মার্ক নিয়েছি সেটাকে আমি টাণিবা। তারপরে এইটি যে 1 ইঞ্চি নিয়েছি এটাকে আমি এমনি সেপ দেবা হ্যাঁ। তারপরে এটা কম করে না, এই যে 1 ইঞ্চি নিয়েছে আর মার্কেট আমি এমনি জয়েন করলে হাতের সেপ দেখি বুঝিলা। এটা হচ্ছে আমার পার্ট 1। কাটিকি আপনাকে দেখিয়ে দেছি, এটা বহুত সহজ ବି বারম্বার ମୁଁ ଶିଖାଉଛି। এটা চাইলে ଆପଣ କପଡ଼ାରେ କାଟିପାରିବେ ପକେଇକି, ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ସାଇଡ଼୍ କପଡ଼ା କାଟି ହେଲା, ପାର୍ଟ 1ଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଦୁଇ ପଟା ଏକାଥରେ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତଳପଟା ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଦେଖ ପଡ଼ିଛି এটা ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି, এটা ହେଉନି, এটা ହାତଟା କଟିନି, ଛାଡ଼ି ଦେଖ ଏଠି ଆମର ଯାହା ବି କପଡ଼ା ବଳିଛି ମୁଁ ଏଇପଟ ସାଇଡ଼୍ ଏପଟ ପାଇଲାନି, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ପକେଇଛି ହେଲା। ଏପଟେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆର ଯେଉଁ ମଝିରେ ବିଭାଗ କରିଦେବା, ମଝି ଯେଉଁଠି ହେଲା ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା। এইটার বেশি বড় হবে না, অল্প এবার হাফ ইঞ্চি যদি মঝি, এটি হাফ ইঞ্চি তলে ବି ଆପଣ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ହେଲା ମଝିଟା। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ଯେତିକି ଅଛି, ଏଇଟା ଆମର 2 ଅଛି ନା, ଯେହେତୁ ସିଲେଇରେ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଯିବ ସେଠି, ଏଠି ବି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ, ଏଠି ବି ଆପଣ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ, ଯେଉଁଠି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କଲେ, ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ 1 ଇଞ୍ଚ, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଆପଣ 1 ଇଞ୍ଚ ନେଇପାରିବେ ହେଲା। ଏଇଠି ଯାହା ଅଛି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ବଢ଼ିବେ, ସବୁ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଲେଖାଟା ବଢ଼ିବ, ବେଶୀ ବଢ଼ିବନି। ଏଟାକୁ କାଟିଦେଲି, ଯେଉଁ ମାର୍କ କରିଛି ମୁଁ ସେ ଗାର ଟାଣି ଦେଉଛି ହେଲା। এটা আমার তিরছা গুল্লি টাইপর গুল্লি পড়ে গেলে সেভ হব কপটা আমার বসিয়া পাই। पार्ट 2 आराम से है, काट पकेबे। এটা আমরা দেখো, এটা আমরা কম হলা এস পটি, আমার কমর পটি, এটা পার্ট 1 পার্ট 2 আমার ফ্রন্ট পটা হেলা, আমি মানে না পছ পটা আপনাকে দেখাউছি। পছ পটা আপনাকে যদি মোর কটিং দেখে লাইব্রেরি এটা কটিং করতে দেখাই দেছি। আগে পটা যেତିকি মাপ নেলে এটা ବି ପଛଟା ସେତିକି ମାପ ନେଇଛି। এটা আমরা କ'ଣ କରିଛେ ନା ସେଇଟା ଯେମିତି ଏଇ ପଛପଟା ସେମିତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛଟା କଟିଂ ଦେଖେଇବି। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କାଖ ସେପ୍, ସେଟା ପଟେ ଯେତିକି ନେଇଛି ସେତିକି, ଏଇଟା ଆମର ଯେତିକି ଲମ୍ବା ନେଇଛି ସେତିକି, ଆଉ ଏଇଟା ପିଠିଟା ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ଚାହିଁବେ ଏଇଟା କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୁଲେଇ ନେଇଛି ଗୁଲେଇ ରେପ୍ରେ କାଟି ଦେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ଲିଟ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ଲିଟ୍ ଜାଣିପାରିବେନି ସେଥିପାଇଁ କାଟି ଦେଇଛି। ପଛପଟା କରିବେ, ଏବେ ଆମ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପୁରା ବ୍ଲାଉଜ୍ ପେପର କଟିଂ ପୁରା ହେଇଗଲା ଫ୍ରଣ୍ଟଟା। ଆଉ ଆର ହାତ କାଟିଂଟା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଶିଖିଥିବେ ଆଉ ବୁଝିଥିବେ। ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖା ହେବ, ରହୁଛି, ବାଏ।